देखो खरारे पूरा बसची है अंडा खाईदेवा पड़ो। देखो थावा पड़ी आला सोरिष तेल टे पकईदेवा देखिया। देखो ये है अंडा। अरे वाह मानिया पड़ो जहाँ है टिके तो किसी है साउंड सु करी सूर्य बाबू आपन मानिया पड़ो। ये पिठाटा भांगला। अरे भाई रे देखो तो यही गला अंडा। कौन आ कह केते जोर खरा होने आप भाभी पारे। हेलो हाय नमस्कार मुझे आप देखते त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग। देखु टाइम ए 11:15 बाहर पूरा खरा है 11:15 भितर। देखो केते जोर खरा बाहर। गाँव में गोटे हेले लोक ना मुझे देखा आपन को। देखु दांडे गोटे लोक ना 11:30 एत जोर खरा है जे गाँव में कहीं गोटे लोक ना घर भीतर अच्छी। एवं आम टेस्ट करवा छात उपर नहीं अंडा भाजवा देखिया हो होनी। वीडियो यदि भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। देखो आम जा छात उपर गैस नवानी किसी नवानी डायरेक्ट छात उपर थोड़ा तावा देखिया अंडा भाजवा अंडा हो कि ना। ये जो खरार तो भारी कष्ट लगे से वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। हेलो देखो मुझे छात उपर अच्छी छात उपर केते गरम देखो खरा केते जोर प्रभाव तार। मुझे नहीं आसी तेल लुण सब नहीं आसी छात उपर गोटे तावा नहीं आसी देखिया ट्राए करवा अंडा हो कि ना। तो चलतु स्टार्ट करवा वीडियो यदि भल लगे आउ कि कहबेनि आपड़ जहाँ करेंगे। देखो के जोर खरा अच्छे पूरा झाड़ नाड़। चलतु स्टार्ट करवा। देखो थावा पड़ी आला सोरिष तेल टे पकईदेवा देखिया। से तातु थाऊ मुझे अंडाटा धरिकी आसे देखिया हम कि ना चेक करवा। ताटिया आसी तेल आसी देखिया ट्राए करवा जदि हम ताले खरा को मानिया पड़ो। जो खरा हो देखु तावा तेल पड़ जाइए मु तले बसिली जोता पारिकी। खरा बहुत जोर हो टाटिया पड़ेगा गोड़े दबा अंडाटे। देखो ये है अंडा। अरे वाह मानिया पड़ो जहाँ है टिके तो किसी है साउंड आसी सु करी। अरे भाई केते जोर खरा आपण मैंने देखिपे पास मिशन पास हो गला। देखो अंडा तो कौन हो गला देखिया उल्टे कि देखिया। अरे भाई ए भाई रे ये अरे वाह सूर्य बाबू आपन मानिया पड़ो। ये पिठाटा भांगला। अरे भाई रे देखो तो यही गला अंडा। कौन आ कह केते जोर खरा होने आप भाभी पारे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଖରାରେ କେମିତି ବସିଛି। ଆମର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଖରାରେ ବସିଛି। ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଖାଇକି। ଅଣ୍ଡା ସତରେ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କେତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି ତାମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ନହେଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିନି କି ଷ୍ଟୋଭ୍ ଲାଗିନି, କିଛି ଲାଗିନି। ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଫଟା ହେଇକି ପକା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ କିଛି କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଖରାରେ ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଖରା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି। ଯାଇକି ତଳକୁ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଧରିଦେବ। ଗାଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗାଁରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଭିତରେ। ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଜିନିଷରେ ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି। ମୋ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଭିତରେ। କେବଳ ରିସ୍କ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଛି ଛାତ ଉପରେ। ଅଣ୍ଡା ଆମର ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଏତେ ଖରା ଯେ କହିହେବନି। ଯାହା ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମରେ ମଣିଷ ରହିପାରିବନି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡା ଚାଖିବା। ବାବୁ ତାତିଛି ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କହୁଥିବେ ଗେଲ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରହିହେବନି ଉପରେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳାଉଛି। ଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ପୁରା ବସିଛି। ଇଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଖାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ବି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ। ନିହାତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଲାଇକ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ହାତଟା ରହିଯାଉଛି କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ। ଲାଇକ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ।